এই চিন্তার পরিবর্তন আনার জন্য হলো এই মেহনত। আমরা যেটু করছি এইটু শুধু এইটুকের নামই মেহনত না, মেহনত হলো চিন্তার পরিবর্তন আনা। যতদিন পর্যন্ত চিন্তার পরিবর্তন না আসবে তা আমাদের মেহনত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অসম্পূর্ণ জিনিসের থেকে কোনো পূর্ণ ফলাফলের আশা করা যায় না, কেউ কোনোদিন করে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাদেরকে কোমর ধরে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য কোমর ধরে টানতেছি। মেরে মহতারাম দোস্ত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবকিছু সাহাবাদের ভিতরে মুনতাকিল হয়েছে, কারণ সাহাবাদের জীবনে আর কিছুই ছিল না। কোরআন ছিল আর নবীর আদর্শ ছিল, কোরআনী হুকুম ছিল, নবীর আদর্শ ছিল। এটাকে যখন নাকি তারা নিজেদের জিন্দেগির মাকসাদ বানাইছে, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু তাদের ভিতরে মুনতাকিল হয়েছে, তাদের ভিতরে ঢুকছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকিরে ফিকিরমন্দ হওয়া, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী নিজের জীবনকে চালানো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুআমালাত করে গেছেন ওইভাবে মুআমালাত করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু মদিনাতে যে মুআশারাত পারস্পরিক সহাবস্থান কায়েম করে গেছিলেন ওই সহাবস্থান পুরো দুনিয়ার মধ্যে কায়েম করা, এইটাই হলো আমাদের এই মেহনত। ইজতেমা বলেন আর যা কিছু বলেন না কেন, ওই সবকিছুর মাকসাদ। ইনশাআল্লাহ এই মাকসাদ পুরা করবো তো আমরা, আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন। इसीलिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस काम को रस्म न बनाइयो। ये कारे नबूवत है, ये नबी का काम है। नबी का काम नबी वाले मिजाज से, जैसे तिजारत ताजिराना मिजाज से, खेती खेती के मिजाज से, कि नबूवत वाला मिजाज कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना, अपनी आखिरत बनाना और हर एक के लिए रहमत बनकर जीना, कि रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि नबी का उम्मती जहां भी रहे, अंधेरे में, उजाले में, मालदारी में, गुर्बत में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, सफर में, हजर में, मकाम पर, बाहर, के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती खुदा की मखलूक के हक में रहमत बनकर जिए। ये नबूवत का मिसाल है, हमको दिया गया है। और इसको सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने पूरे तौर पर ऐसा लिया था। हमने सहाबा को देखा नहीं, लेकिन जब भी किसी सहाबी का नाम आता है फौरन दुआ रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, दुआएं निकलती है। इसलिए मेरे दोस्तों मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये कारे नबूवत है, इसको रस्म न बनाइयो। और फिर मिसाल दी थी, यूं फरमाया कि जितने अमाले दावत हैं ये खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। आपने गश्तें की है, आप एक एक के पीछे गए हैं, आप मीना मुज़दलिफा में, उनके बाजारों में, उनके मेलों में, हर जगह जाके आपने दावत दी। फरमाया आज भी इन अमलों में गलत यकीन के सही यकीन से बदलने की, गुनाहों के ताअत और इबादत से बदलने की, जहालतों के इल्म नबूवत से और इल्म कुरान से बदलने की, गफलतों के अल्लाह की याद और इस्तिहजार से बदलने की, बदअखलाकी के अखलाक की बुलंदियों से बदलने की, अगराज दुनिया तलबी, खुद गर्जी, इस सब के इखलास से बदलने की आज भी वही तासीर है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। और उसकी मिसाल दी थी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जैसे लीमू है, 1500 साल हो गया हुजूर पाक उनकी वफात को, जो तासीर लीमू में हुजूर के जमाने में थी, पानी को खट्टा करने की, कितने ज़लज़ले, कितने तूफान, कितनी जंगें, क्या क्या दुनिया में हुआ, लेकिन लीमू की तासीर नहीं बदली। और फिर ये नहीं
कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग निचोड़ेंगे तो ही पानी इकट्ठा होगा। साइकिल वाला, रिक्शे वाला, मामूली सी नौकरी करने वाला, वो भी अगर निचोड़ेगा तो पानी इकट्ठा होगा। लेकिन फरमाया कि हाँ, अगर ये लीमू तुम्हारे घरों में जो शोकेस होते हैं, सब्जियों का सेट, फलों का सेट, अनार, आम, अंगूर, चीकू, वो जो प्लास्टिक के होते हैं कि उसमें सब्जियों का सेट है, भिंडी भी है, तुरई भी है, बैगन भी है, लीमू भी है, जो प्लास्टिक के हैं, कि ये प्लास्टिक का लीमू सारा शहर मिलकर अगर निचोड़ेंगे तो फट तो जाएगा, एक कतरा नहीं निकलेगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस मेहनत को, इस काम को रस्म न बनाओ। ये कार्य नबूवत है, ये मिजाज नबूवत के साथ होगा। जान अपनी लगाओ, माल अपना लगाओ, सलाहियतें अपनी लगाओ, किसी से फूटी कोड़ी ना चाहो। अल्लाह को राजी करना है, आखिरत अपनी बनानी है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, হযরত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি সতর্ক করতেন যে দেখো, আল্লাহর দোহাই দিয়া বলতেছি, তোমরা এই কামটাকে রেওয়াজি বানায়ো না, প্রথাগত এরকম বানায়ো না। এটা দাওয়াতের কাম, নবীদের কাম, আখিরি নবীর কাম। এটাকে রেওয়াজি বানানো যাবে না। এটাকে করতে হইলে নববী মেজাজের সাথে করতে হবে। যেমন ব্যবসা করতে হলে ব্যবসায়ী মেজাজে করতে হয়, দারোগার মেজাজ দিয়ে ব্যবসা করা যায় না। ক্ষেত কামারে কাজ করতে হলে কৃষকদের মেজাজ নিয়ে করতে হয়। চাকরি করতে হলে চাকরির মেজাজ নিয়ে করতে হয়। জমিদার ছেলের মতো আচরণ করে চাকরি করা যায় না। প্রতিটা জিনিসের জন্য নিজস্ব একটা মেজাজ আছে, স্বকীয়তা আছে, স্বভাব আছে। ওই স্বভাব দিয়ে ওই নীতিমালা অনুযায়ী করতে হয়। বলে যেহেতু এটা নববী কাম, এই কামটা করতে হবে নববী মেজাজ দিয়ে করতে হবে। নববী মেজাজ নিয়ে সেই করতে পারবে যার মধ্যে তিনটা জিনিস থাকবে। একটা হলো এই কামটা করবে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য। কেন করবে ভাই? শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার জন্য, কোনো কিছুর আশায় না, কোনো লাভে না, কোনো লোভে না। দুই নম্বর হলো ভিতরে তলব থাকবে জাহান্নাম থেকে কি করে বাঁচতে পারি। ভিতরে তলব থাকবে, জ্বলন থাকবে জাহান্নাম থেকে কি করে মুক্তি পাই। তিন নম্বর হলো জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে বাঁচতে হবে। আমাকে দিয়ে কোনো মানুষের জন্য কষ্ট না পায়,